the Lord. And as you nyame on shry say, mene wo eshia wo bra etise. Metiefo nyame enhram. Onye mo akese omi wanimu kwan to heaven. Na wonsi mochi kwan fi wiase. And as you nyame amaye akwanya se yembra ne yemeka nasem na yentwetwe nkomwo ne yemo mpaye. Ye bom mpaye. Ye nyankopon ye da wase. Wa da bia wo kan ye ho na yetimi ye ne wo nyame pase ye da. Wa ye da wo hwe ye so na wo ma adepatien. Se nesi ya sai asori bio na imoja edi ye mu afusania ora ye da wase. Abra wa ya bo wanim se ebesu onyame asemi so Awurade kasa kire ye na wasema wode bema ye mfa mobra na nhye onyame udi anim onyame ye da wase ye gya atiefuo nyina hye wonsa Awurade bibi biara ekoso wa abra bo ma nhye wanim onyam no man sesa ye mram na wonya dansi akese na woni nhye udi anim onyam ye da wase wo nkwa ho wo Jesus Christ dim ne abompaye amen. Ene nyame asema wode atu akoma pono so se mene wo meche ne se ne nyame ede ahye wonsa no hweso ye nyame wo bibia wode ahye ankrankran bi ansa na ade nyame ade ahye wonsa no onyame se eneme meka nche o se hweso ye asase so awo ba ye no onyame de bibia ahye wonsa obi wo hokura na ye ka se ebi a wo ye teacher onyame de mofre bi ahye nsa nyame se hwe omusuyi onyame de ebi a adwuma mu panyin ahye nsa wo ye panyin wo adwuma mu ho bible se hwe suyi nyame asam se bibi biara wo ba asase so nyame de ahye wonsa de betima ba se wa na wo call school ene wo wie ene wanya adwuma na adwuma ni mu wanya position bi nanso se nyame amfiri osoro amfa amawa wan kasa wontimi nya sa position no enti nyame se dia wode ahye wonse biara no hweso ye nyame de ahye wonsa hweso ye enanu nyame de Israel ehye so nsa se wonhwe oman ne so na so oyo hene nanso na himu no mu no wanti nani anhwe de nyame de hye ne nsa enti edu baabi no na David akora na odi nachi se ote se David akokro we so a no wafa sojafo no mu di David achi se de obenya David akunu enti de nyame de hye ne nsa no wanya dage anhwe so yi nyame eye wo hena oma unim dia wo ma position se wo behwe oman ni ye oman nkoso oman ni ye die oman mpuntu eno na nyame hwehwe every so nchen enso no sorry a no odi David eki a o chesi no ena wo so nyame di bibia hye wonsa say ye will look at ebi a wo ye okristoni ebi a look at ni mu wo ye men's movement leader wo ye women's movement leader ebi a look at ni mu no position bi wo ho a ye de ama hweso ye ebi a wo ye na nyame ama wo ma wo hwe wo mo su ye wo ye kunu nyame ama wo yire hwe wo yire su ye wo ye wo yire nyame ama wo kunu hwe wo kunu su ye bebi biara nyankopon di wasi wa abrabo mu no onyame hwehwe wo se wo be hwe su ye na so wan hwe su ye no edu bebi ana hini bo no efrise de nyame kan no nya ne no otie nya wono pen wo ye asase so a wa ba yankwa kuta Awurade ne nyame eka no eno na wasa wo ye efrise ono no obo ye ono no oye ye bibia ye ne dia si yetimi humi a eye na dom si yetimi kasa eye na dom si yetimi tutu ye na eye na dom nyansa ye disua de ono no ode ma ye nyansa ye de kenkan ade nimdia ye de di ni panim ono no ode ma enti ye nyame de ahye wonsa no hweso yi so a obeda na Paul o starting nyame adwuma no o hweso yi okọ bebi no ko kenya me asema ne ache no ne abono
Osi eka baako na ye aduanan. Ensu ni nyina mu esumu amaniemu empremu no so okoso kenyame asem. Every so who say onyame dia hye ne nsa se ontwe akra. Emfri ojem emra enkwam. Wosu nyima bibia nyame dia hye won nsa se yemu adwuma no yemu adwuma yie. Na Paul oye n'adwuma yie. Na Saul de otiu David. Jese wanti se David hye ha no afa asojafo mo be ku e defend wo man no odi omu edi David echi se okohwehwe boy ba ko pe no okum ena wo so enyame di ba bi ahye wonsa wo bibia enyame di ahye wonsa wo so hwe so no wo hwe so unua de ena wo percent ka wo bete na asai onua de na wo gi de na wo gi wo unua ho se obi ama wafuo se hweso a ada na wo concentrate wafuo na nyame dia ma se hweso no na wo pese wo ko bubu nua ewo wo nua afuo nchen na wo yesa de wo tutu nam na pagya na kutu wo nua afuo na hye no adentra Bible say ade bia wo de ahye wonsa no hweso ye menyi wani mfiri wo de aso na wonkohwe se wonua de wodi jabetu se wa ma wonua entwa enkwa wusu wontwalu empayifo ne bu bebi sa na eye true susukuru wa wo besusu ama wonua no eno a ne yabefe so de ama enti wo ye kristoni a menhwehwe se wo no de nyame de hye sa wo hwe ni ye nem wonua de na hwe se besen nya wo hwehwe ye ni dia na wasum no ebeyi wankasa efrise so ohene so osumdua se ebeyi David na yi ono wankasa enti asase so wabayi menyi wani free de nyame de ama won so ye ho adwuma se wo ye ohene bu oman ni ye fe nyansa ni mindie nyame de ama fe bu oman se wo ye teacher kire nkura no mo menyini enye nyansapa se wo ye leader wo ku bia no a fe nyame asem titini pa no se wanya adwuma bi na wanya wo ye boss wo ho a fe nyansa ni nimdie ne no kura edi boss adwuma no so menye wade se wankasa de wo pe efri se onyame na esi hene no aso no otu hene. All authority is ordained by God. Enti saa dibia na wo no onyame na du si ho ebeye o se wankasa wa hoden eso ene me ka kire se enya wa hoden eye nyame tumi na di wakosi ho na nyame di wakosi ho no hwe se wo be hwe so yi wo bu bibia so pepe you count for everything bibia nyame di ahye wonsa no hwe so yi so ahwe so yi enti wodi David echi ye de ope enti we can 1 Samuel chapter 26 verse 21 now was say I have sinned, I have been a fool and very wrong. So nenu masemnie wo ka kire David o se maye bone maye kwasia na maye enoma enye se edebi ba se wo bu nkompo hwe wachi a ede na wo beka na so a obeda ne Paul so de o ka ye ni wo hwe 2 Timothy 4:1 verse 7 or say I have fought a good fight and I have finished the race, I have kept the faith. Or say okopa no mako awie America no so metu awie na gidie no so makurem ewie no so wo hwe wabrabo awie ya de na abeka obeka so okopa no wako awie ana se maye bone medi nkwase asem de na wo beka enen ka me mpai bone se enka abrabo wo bewie no obeka se okopa no mako awie America no so mawie tu na gidie no so makutam na emo nkoye se so a ohene so a o chesi David ana afi wono aka se maye bone medi nkwase asem nyame ma ne mpare ye se ye ede di akire ne yebeka se ya ye bone
na yedi nkwasi asem efi se ye wa akontabuo bi ewo ho maye ya ba be ye nyame nkrofo yi ede bi ba de nyame de ahye ye nsa bia ye bebu so akonta na ne wo de ahye won nsa no ahwe so ya ede akonta na wo kobuo nua ene Yesu se wadi bibi ahye ye nsa ade na wadi ahye ye nsa no ye hwe so yi se ye wo ma se ye wo kun se ye wo adwuma se ye wo yire se ye position bia ye de ama wo baby se ye di bia bi wo asori ni mu se ye di bia bi wo government mu no hwe so ye na ye fo wa hoode a wodi be kwa hwe obi de sense no fa hwe wodi ye efuo na nyame de ama wo no wa ye huku a na do efuo ni na fifi na no ba mram me ko hwe obi efuo enkoso ja ewo efuo ni nche se enkoto efuo ni mu na nhye efuo ni no ba no de na wo benya ena no hema opese na nka Mordekai ye de ne bebo poso na so etane ema hema na apo na wosi ye no ye de ne boso na mema ne mpare ye me no de ye nyame ma ye nyame ahihye na no na ye beye onyame nhira wo se wodia asase so de nyame de ahye wo nse bia no eno na wo be hye se wo beye se ebeye yi ye nyame de ahye wo nsa no wi se kitwa wi se no de ahye wo nsa no eno na wo be hwe se ebeye yi na mmomfo wani nkoto obi de so na wo pese oni pakro de ne nsai na wo beti ne nanim guase e efiri se ye nyina ye abusua baako ye nyina ye abusua baako enti hwe se de ye de ma wo no be hwe ni ye na waye na awie ye no waka se okopa no mako awie America no so metu awie na gidie no so mekutem saa na nyame hwehwe se ye beka ede bi echi onu America se wo hu Kristo a ene me kanfo ne ma onu na oba ye no obefa nipa nyina abo ne to ne ho so na wode kɔ asennua no so na wawu ye na ne nansa so osore ye ene woto hu ose mo a masoa ne so na mabre na mkomu bu no mmra na mema ma humuje enti ene so hu Kristo akansemi wedi mechi ora Yesu medawase minim se me boni nti na obewu ye na bibimpu nti na wo sori ye erade fa me boni cheme na twa mi di won kwanwam na de eche wo fra ahotefo a wa fra me aka ho so abo mpaye wo gidie mu a onyame atwere wudin na de me afutu a nyame na me so di ma wo ne se bibi bia nyame di ahye wo nsa no hwe so ye efiri se da bi ba ubebuso akonta onyame onhyira ye bebere amen.